أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل الأشهر الحرم على سائر الشهور العام وخصها بمزيد الإجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبان لأمته الأشهر الحرم وحذرها من الظلم فيها وافتراق الآثام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه البرة الكرام. الحمد لله. Ambadi Islamau au min ken beka radio Alfayda lame ni watina ambao fo ni Islamaya ka folie ka fo ni aljinadenw ka folie foli min ni kisi b'a kono, hina b'a kono, baraka b'a kono. Ole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Foli min lo ni y'a fo siɲɛ kelen pe baraji 30 bɛ d'i ma. O tɛ sɔrɔ foli si la ni salamu alaikum tɛ. A tɛ sɔrɔ bonsoir la, a tɛ sɔrɔ bonjour la. Mun kama sabu aljinadenw ka foli le. Foli min fana lo ani wagati bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn. Sɔgɔma ni ye baden kunbɛn ni ko a ma salamu alaikum sɔgɔmada fɛ a bɛ bɛn. Ni y'a kunbɛn tilela fɛ ni ko a ma assalamu alaikum a bɛ bɛn n'o wagati fana ye. Ni yɛrɛ y'a kunbɛn su dugutila fɛ ni ko a ma assalamu alaikum o fana bɛ bɛn. A bɛ wagati bɛɛ lajɛlen ta. Mun kama sabu masa min ye wagati dan, o masa le y'o fori kɛrɛkɛrɛ k'a di a ma. O tuma na an bɛ min fɔ an badenw ɲɛna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O y'an ka foli ye, foli min n'a dila ma ka bɔ aljina kɔnɔ. Ka n'a sɔrɔ an yɛrɛ ma don aljina kɔnɔ fɔlɔ, alakira yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam, Alahu taala y'an garijɛgɛ don o foli na. O tuma na an m'an ka maloya n'o foli ye. An mana ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ o yɔrɔ, an mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ, an k'an k'o foli ɲɛsin ɲɔgɔn ma bani silamɛw. Ka faamu ko ɲuman di a ma Ala m'o kɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an donna an ka lahɔrɔma kalo la. A belebele dɔ ye juma ye, o le ye Rajaba kalo an bɛ min na nin ye. O senfɛ nin kalo nin kan ka bonya cogo min na, ani baara minnu yɛrɛ kan ka k'a kɔnɔ, ani silama yɛrɛ kan k'i yɛrɛ comporter kalo na cogo min na, Alahu taala b'o fɔ an ɲɛna suratu tawba kɔnɔ. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala b'a fɔ inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum zalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنة 12 شهرا منها 4 هرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مدر الذي بين جماد وشعبان. الحمد لله. Ni aya ni kono bani Islamaw, Alahu taala ken bɛ k'an ladɔnniya ko ale le ye san ni dugukolo da. A b'a ka tigiya yira, a b'a ka setigiya yira. Ko tigi wɛrɛ tɛ sankolo la, tigi wɛrɛ tɛ dugukolo la ali Ala kɔ.
ka tila k'a fɔ an ɲɛna k'a ye san dan ka san kɛ kalo 12. o kalo 12 maa si tɛ yen min bɛ se ka kalo wɛrɛ fara kan k'a kɛ 13. o ye masaba ka baara ye. wa kalo 12 nin kɔnɔ Alahu Taala tilala ka kalo 4 kɛrɛkɛrɛ k'o kɛ lɔhɔrɔma kalo ye, k'o kɛ bonya kalo ye, k'o kɛ kalo ye kalo min n'i ye ɲumanya k'a kɔnɔ a baraji bɛ doublé, n'i ye juguman fana k'a kɔnɔ a junubu a bɛ doublé. o kama aya nin kɔnɔ an kan ka min reteni, Alahu Taala b'a fɔ aya laban na fala tazlimu fihinna anfusakum, a kana a yɛrɛ tɔɲɔ ni junubu kɛ ni alakutaw ye ni lɔhɔrɔma kalo nun kɔnɔ. mun kama? sabu i ka alabato tɛ foyi fara Ala ka masaya kan, i ka alakuta yɛrɛ tɛna kana foyi bɔ Ala ka faamaya la, nka a ɲuman n'a juguman o bɛɛ lajɛlen y'i ta ye. o kama Ala ko fala tazlimu fihinna anfusakum, a kana yɛrɛ kun tɔɲɔ ni alakuta ye, a kana yɛrɛ kun tɔɲɔ ni haram kow ye nin kalo nun kɔnɔ, sabu junubu ka bon fo ka tɛmɛ. o tumana min ɲini b'an fɛ aya nin kɔnɔ, an kana an fari faga, ɲuman ka kɛ la nin kalo nun kɔnɔ. i kana to sitana ye si kɔrɔ, i kana tugu ni sago kɔ. n'o kɛla sara min n'a kɛnin bɛ ka fɔ la, o saraw i b'o sɔrɔ. kuma laɲini yɛrɛ b'o le ye. an k'an yɔrɔ janya ka bɔ alakuta ma, an k'an yɔrɔ janya ka bɔ haram ko ma, an y'an yɔrɔ janya ka bɔ fɛn na Ala y'an gbɛn ka bɔ min ma nin kalo nun kɔnɔ, ka baara ɲumanw kɛ k'a caya k'a multiplier, ka kalo nin bonya i n'a fɔ Ala y'a bonya cogo min na. a bɛ bonya cogo di? a bɛ bonya ni nafilaw ye, a bɛ bonya ni sundon caman ye, a bɛ bonya ni kuranakalanw ye, a bɛ bonya ni zikiru ye, a bɛ bonya ni ɲumanyaw ye de manière générale. ni le kɛlen bɛ ka ɲinɛ fɛn baden silamɛw ni lɔhɔrɔma kalo nun kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ min kɔnɔ nin ye min ye rajaba ye. o senfɛ Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ala inna rajaba shahrullah, a ko tiɲɛ na an bɛ kalo min kɔnɔ nin ye Alakira ko nin ye Alahu Taala ka kalo ye. lɔhɔrɔma kalo 4 na Ala ye kalo min yɛrɛ kɛrɛkɛrɛ k'a k'a ta ye, o le ye rajaba kalo nin ye. wa sha'ban shahri, a ko n'an bɔra nin kalo la an bɛna don sunkalo ma kɔnɔ, o ye ale Muhammad ka kalo ye sallallahu alaihi wasallam. wa ramadan shahru ummati, n'an donna sunkalo kɔnɔ a ko ye ale mantonw ka kalo ye. o tumana an bɛ Ala ka kalo le kɔnɔ, kalo min Ala y'a kanu, kalo min Ala y'a bonya, kalo min Ala y'a kɔrɔta. o tumana a ɲini bɛ an fana fɛ an ka bonya an ka kɔrɔta. nka bato fan fɛ min ɲini b'an fɛ k'a caya k'a gɛlɛya kosɛbɛ, o le ye sundon ye. o senfɛ Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam man sama yawman min rajab imanan wa ihtisaba istujiba alaihi ridwanullahi akbar. a ko ni maa min ye tile kelen pe sundo ni rajaba kalo nin kɔnɔ ni limaniya ye, ka limaniya sara la sara min n'a kofɔla kɔnɔ, istujiba alaihi ridwanullahi akbar, a ko Ala bɛ jɛn i ma. n'Ala jɛnna jɔn ma ka ban baden silamɛw i garanti la, n'Ala jɛnna i ma i ka kaburu kiti bɛ nɔgɔya, n'Ala jɛnna i ma i ka ninbɔ bɛ nɔgɔya, n'Ala jɛnna i ma i tɛ lahara gɛlɛya ye, n'Ala jɛnna i ma i ka sirati tigɛ a bɛ nɔgɔya fo k'i t'i don alijɛnɛ kɔnɔ. o Ala ka jɛn mun b'a d'i ma, Alakira ko sallallahu alaihi wasallam i kan ka profiter ni kalo ba in na, nin ye bonus kalo le ye ka bɔ Ala yɔrɔ. i n'a fɔ téléphone tigiw wagati dɔw kɛ u bɛ bonus di, tuma dɔ i b'a mɛn ko 200% de bonus, tuma dɔ 300%. o wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw le bɛ yen, nin y'a misali fitinin ye. o tuma na nin kalo kɔnɔ i bɛ baara ɲuman dɔɔni dɔrɔn kɛ, Alahu Taala bɛ sara ba d'i ma min bɛ don alijinɛ kɔnɔ immédiatement. a dɔw le ye tile kelen pe sun n'i y'a don Ala yɛrɛ jati kama k'a dɔn ni limaniya ye, i bɛ Ala ka jɛn sɔrɔ. donc n y'a fɔ cogo min na, n'i ye Ala ka jɛn sɔrɔ ka ban i garanti la, n'i ye Ala ka jɛn sɔrɔ ka ban i ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔyala duniya fara lahara kan. Alakira ko tile kelen sun don o b'o d'i ma nin rajaba kalo ba in kɔnɔ.
o tumana ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala m'o kɛla n'an bɔla yen kira b'a fɔ man sama yawmayn a ko ni maa min ye tile fila sun rajaba kalo nin kɔnɔ la yasifu alwasifuna min ahli samai wal ard ma lahu inda allahi min alkarama kira ko maa si tɛ min bɛ se k'a tigilamɔgɔ ka baraji mankutu ka s'a danna ka bɔ mɛlɛkɛw la min bɛ sana ka na bila adamadenw ni jinɛw la min bɛ dugukolo kan maa si tɛ min bɛ se k'a tigilamɔgɔ ka baraji n'a ka bonya k'a jate ka s'a danna illa allah fo alahu taala subhanahu wa taala ni bonyaba bɛ di maa ma maa min k'a tile fila sun ni kaloba in kɔnɔ ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla wa man sama salata ayyam kira ko ni maa min sela ka tile saba sun ni kalo nin kɔnɔ ufiya min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wal junun wal juzam alahu taala b'i tanga k'i kisi ka bɔ dunya balaw ma ani kiyama jangata a tɛ dan o ma dɛ wal junun i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ fo ka taa sa a tɛ fɔ karama fila filɛ nin ye ko a kɛla fatɔ ye i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ abadan a tɛ fɔ ko karama sina filɛ nin ye a y'a ka duloki bɔ an ɲa bɛ fatɔ minnu na ninnu fana tun ka kɛnɛ komi anw nka ala ka lajarabili le sela o ma n'a fɔra ko adamaden kɛla fatɔ ye kaban o y'a banni ye a mako tɛ nɛnɛ la a mako tɛ funteni na a mako tɛ fɛn sanuman na bɛɛ lajɛlen bɛ don so kɔnɔ ka taa da tuma na wagati ale kelen bɛ to so kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ pubɛliw kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ kanivew kɔnɔ a mako tɛ foyi la pourquoi parce que hakili bosila a bɛ fɔ o ma ko fa wulila a la k'a sɔrɔ o tun ka kɛnɛ komi anw alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ si tɛ ko natalon fɔ ala nka tile saba n'i sela ka sun don ni kalo nin kɔnɔ non seulement ala bɛ barajiba d'i ma nka i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ alahu taala bɛ garanti d'i ma i b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ fo ka taa sa i tɛ kɛ fatɔ ye n'a fɔra ko adamaden kɛla fatɔ ye kaban o y'a banni ye o kama kira b'a fɔ a ka hadisa dɔ la a ko rufi alqalam an salasin a ko maa saba bɛ yen jurubu tɛ se b'olu kunna a fɔlɔ asabi hatta yahtalim denmisɛnnin min n'a ma baligiya kira ko junubu si t'a kan na wa naima hatta yastaqiz maa min kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tant que a ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la kira ko junubu t'a kan na wal majnun hatta yufiq ani fatɔ a mana fɛn o fɛn k'a kan fatoya la ala t'a mana n'a ye junubu tɛ sɛbɛn a kan fo n'a hakili seginna a la tuma na mun na baden silamɛw il est déchargé de toute responsabilité ya rabbi k'an kisi ka bɔ fatoya ma ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ bana jugu bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala m'o kɛla ala kira ko rajaba a tile saba sun don i b'a barajiba sɔrɔ ala bɛ tila tuguni ka garanti d'i ma i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i tɛ kɛ fatɔ ye a ma dɔn o ma dɛ wal juzam bana min n'a fɔra ko kunnatɔ bana n'a bɛ adamaden bolokomaden ɲimi k'a ban pewu a ko alahu taala b'i kisi ka bɔ o fana ma tile saba sun don nin kaloba in na o bɛ nin hɛrɛba fana lase ma bari silamɛw nin ye bana juguba ye ala ta kala tulo lamɛn ye bana min n'a bɛ adamaden bolokomaden ɲimi k'a ban pewu bolokomaden mana ɲimi ka ban adamaden ka adamadenya banna mun kama sabu bololabaara min n'a b'an k'an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a fanba bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kɛ ni bolokomadenw le ye n'i y'a mɛn ko chauffeur i kɛlen bɛ ka volo mana mobili volant mana n'i bolo le n'i y'a mɛn ko menuisier i bɛ si mina n'i bolo le n'i y'a mɛn ko mécanicien i bɛ clé mina n'i bolo le n'i y'a mɛn ko professeur lakɛrɛ bɛ mina n'i bolo le bololabaara bɛɛ anw yɛrɛ ko bololabaara a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni bolo fila le ye a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni bolokomadenw le ye n'a fɔra ko bana dɔ le bɛ yen ko la lèpre n'a bɛ adamaden bolokomaden ɲimi k'a ban pewu o ye bana juguba ye ala an ta kala to lamɛnni ala kira ko nka ni maa min sera ka tile saba sun don ni kalo na i bɛ kisi ka bɔ ni bana juguba fana ma i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a t'i sɔrɔ ya rabbi k'an ta kala to lamɛnni ala m'o kɛla bana min lo n'a y'a tigi lamɔgɔ sɔrɔ ka ban a yɛrɛ bɛ ɲiga a yɛrɛ la maaw bɛ ɲiga a la a b'a ka damanasigi k'a kelen ya rabbi ala kisi a ma
wala sannan nana kana boyi ako Allah Ta'ala ye jahannama dan ka jahannama bonda ke bonda wolumla parce que masamilo tli masalo hal ni ala baka jon jangata ata jangata karteme aka junubu degré ka ay junubu ke kadda hake made ala ba jangata kabe hakelema o kama ay jahannama dan ka bonda ke bonda wolumla li kulli babin minha juz'un maqsud ni ye junumi ke ika junubu degré ibe do jahannama bonda likono alanta kala tulameni ala kala sallallahu alaihi wasallam wa man sama 7 ayyam akoni mami yetle wolum la sundo semaine kele ni kalo bayin kono ala here jati kama ghulikat anhu 7 abwab jahannama bonda wolum la ala ba peta tuima e ko mbedo aljina kono kanyingali ke ne ko jahannama bewa ko jahannama benga abunda datula ema jahannama benga ele temana emaye kanta koy ala mukela o kama ala ba fanyina kurna kono jahannama uiddat lil kafirin akoni Allah Ta'ala jahannama dan kanyasgi mani kafirul le madi islamaw itayi kurna kono yorosi ala ba fo jahannama uiddat lil muslimin aw lil mu'minin jahannama madam mu'minu kama amadan islamaw kama ala ko uiddat nyanyasgi lil kafirina mani kafiru o ni islama min tala rasul jahannama kono ye jahannama di baraleke note ala ka lanin toye ya rabbi ala kishama utmana kle wolum la sundu angan chesiri nala ya fanga dima ka limania dima ka kenya dima eji ya yesemen kenundo obeni herbala sema akonna mbolay wa man sama 8 ayyam futiyat lahu 8 abwabul janna akonni le mami selakat le sheji sundo ni kalo bayin kono mi rade bay Allah Ta'ala aljina uiddat lil muttaqin ala konni aljina dan ka kenya katla ka nyasri alanya sara bagawi mami sonani alama kasra ala nye kele kan kasra ala nye duguka aljina yolu tay ka amfaro jama kuruka ala mokela aljina fana be bonna sheji ka saw ko muye anga ala bato degro te kele pa islamaw o ma minum be sungal kalo mana teme ka ba alete sundo sunfo sungalo ani ma min be na be na flo sundo est ce que nunu ka baraji be kele wa o ka baraji te kele po ana nyono bato fam bela jelfe o kama Allah Ta'ala aljina dan ka ke bonna sheji ala etle masale o beni ka dunda selon elere ka ala bato degré damayira wa nile mami sela ka tle sheji sundo ni kalo bayin kono ala kara ko futiyat lahu 8 abwabul janna kiyama jodo aljina bonna sheji be daele yadkhulu minna ayyusha ala ta fa meleke nyana aya tege muna ka dode ala ba fi nyana o fait ton choix na fola ere yi ka choix ke ite choix du kede obe mi choisi ka dima ani ere bi ka choix ke kilente otmana tle sheji sundo ala kira bo garanti dima ka foki bo so wa man sama 10 ayyam kira ko ni mami sela ka tle tan sundo ni kalo bayin kono baraji min na fola tle klina foka na bla tle tan ibo baraji bela jenu soro mais o temeni ko fe lam yas'alillah min Allah shay'an illa atahu iya imana fi deli Allah Ta'ala fe tle tan dun suntige wakati la ika hajuna ko ni ka hamna ko la dunya farlaraka ako illa atahu iya fo ala ka diba bon ni bela jenu be soro madi islamaw ni kalo bayin le kono otmana ananga profiter sumbe se ka do akono fo ka tabla tle tan ani duru nga nambe fe ke islamaya kono ambato ani krata yebe wole bato ambe na fasorala alakra sallallahu alaihi wasallam kira madil ka kalu kele complet sundo na bola sumal kalula akombe sundo ka tia na kalu kele dafani na bola sumal kalula alakra madil ko do o kama ambe se ka sundo ka tatle folo fo ka tabla tle tan duru nan sela tle tan duru alhamdulillah amana nekri amana lafiya kata rajaba fuka tabla shaban nunun be ambisi ka tle tan duru swala nala ya kenya diama ka fanga diama otmana islamay kono nambe fion ke namba fe ka sarasorola amba fe ka nafasorola anyato anikrata ibe od islamo ka fam ko mandi ambela jema ya rabbi alamukela aywa otemeni ko fe nan nana boy afola tugo muna anga kalo ni bunye anga bunye ni muye nga fo tugo muna kateme anga bunye ni alabato tiamaye
o alabato a belebele dɔ ye juma ye o le ye sun ye i n'a fɔ n ye min fɔ nin ye baden silamɛw sun ye bato min ye sun ka di ala ye kosɛbɛ o kama ala b'a fɔ asawmu li wa ana ajizi bi sun ye ni ala ta ye maa min ye sun dɔnbaga sara bɛ ni ala le bolo a ma ɲɛ sahabaw ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam o ko ya rasulallah o tuma na batofɛn tɔw don a sara bɛ jɔn bolo a ko batofɛn tɔw fana sara bɛ ala le bolo i n'a fɔ seli ani hiji ani jaka nka min ye sun ta ye o baraji ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mun kama sabu sun alabato min don yɛrɛ yira t'a la i bɛ se ka sun don ka taa sɔgɔma fo ka taa tile bɛ n'i m'a fɔ k'i bɛ sun na maa si t'a kalama i yɛrɛ bɛ se ka sun don ka bɔ kumasi yan ka taa baarakɛyɔrɔ la a jɛmɛ walama yopugɔ ka tile ka dumuni kɛ ka tila ka segin ka na maa si ɲɛ t'a la maa t'a kalama nka i tɛ sɔn ka dumuni kɛ i tɛ mini kɛ mun kama o b'a yira ko limaniya b'i la o b'a yira k'i bɛ siran ala ɲɛ wa kafiri minnu tɛmɛna jo batolaba minnu tɛmɛna o ye jo bato nka histoire la an m'a mɛn ko maa si ye kalo kelen sun don k'a di jo ma o kama sun diyala ala ye fo ka tɛmɛ a ko asawmu li sun ye ni ala ta ye wa ana ajizi bi ni maa min ye sun don a kɛla sunkalo kalo ye a kɛla nafila sun ye a ko ni ala le b'o tigi la mɔgɔ sara o kama n'an kunna kaburu kɔnɔ kiyama jo don ala kira ko annasu kulluhum jiya illa sa'imun maa bɛɛ lajɛlen bɛ kunu kaburu kɔnɔ kɔngɔtɔ illa al-anbiya wa ahlihim fo nabi ɲumanw n'o somɔgɔw wa sa'imun ani sundɔnbagaw maa minnu kɛlen bɛ ka sunkalo kalo sun don ani maa minnu kɛlen bɛ ka rajaba ni sha'bana ninnu sun don sundɔnbagaw ala kama olu bɛ kunu ka bɔ u ka kaburu kɔnɔ ka fara nabi ɲumanw kan kɔngɔ t'o la minɔgɔ t'o la baden silamɛw o tɛmɛnin kɔfɛ sun bɛ adamaden kɛnɛya bana dɔ bɛ n baden silamɛw comprimé t'a kɛnɛya sérum t'a kɛnɛya pikiri t'a kɛnɛya nka n'i ye sun dɔ i bɛ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira y'o fɔ a ko sumu tasihu a ye sun don a bɛ kɛnɛya kira ye nin fɔ a bɛ tɛmɛ san 1000 kɔ la mɛ dɔgɔtɔrɔw nana ka na confirmer banabagatɔw dɔw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw tɛ pikiri di a ma a tɛ sérum di a ma mɛ o b'a bila sun na o sun nin bɛ bana nin ko pewu ka bɔ farisogo la ya rabbi ka sun don nɔgɔya ma nin kaloba in kɔnɔ ala m'o kɛ la bato minnu n'a fɔla k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma nin kaloba in kɔnɔ ya rabbi ala m'o kɛ la n'an y'a kɛ fana ka bato nin mana an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ sababu ye k'an don alijinɛ kɔnɔ ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛna kuncɛ ni min ye baden silamɛw nafilaw fana bɛ yen min ka ca mɛ an bɛ nafila kelen pe di o nafila bɔla anas bin malik radiyallahu anhu ani anas bin malik radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salla fi laylatin min rajaba 20 raka'a a ko ni maa min ye raka 20 seli rajaba kalo kɔnɔ mɛ a bɛ kɛ fitiri kɔfɛ alakira m'a fɔ rajaba su fɔlɔ a m'a fɔ su filanan a m'a fɔ su sabanan e ka jija dɔrɔn sani rajaba kalo nin bɛ ban i ka jija ka raka 20 di ala ma fitiri kɔfɛ a jɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fatiha siɲɛ 1 qul huwallahu ahad siɲɛ 1 a bɛ taa bɛn salamu tama anas bin malik radiyallahu anhu a ko ala kira ko ni sela ka nin nafila seli rajaba kalo na fitiri kɔfɛ hafizahullahu ta'ala huwa wa ahla baytihi wa iyalihi min bala'i dunya wa azab al-akhirah alaw tala bi kisi e n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka bɔ dunya lahara balaw n'a gɛrɛgɛrɛ n'a masiba bɛɛ lajɛlen ma baden silamɛw n'i le kelen kisila n'i ka denbaya ma kisi o tuma na a ma nafa kɛ nka n'i ye nin kɛ i bɛ kisi ka denbaya bɛ kisi baden silamɛw a tɛ sɔrɔ kalo wɛrɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ rajaba kalo ba in le kɔnɔ o tuma na an k'an cɛsiri an ka wagati sela an ka min fɔ a faamu ko ɲuman n'a baara k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala m'o kɛ la bato minnu kan ka k'a kɔnɔ k'a limaniya n'a fanga di an ma an ka se ka kɛ ya rabbi ala m'o kɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ san an b'a kuncɛ an bɛ dugawu kɛ radio so nin ye radio alfayda ya rabbi ala k'a baraka radio ni ya rabbi ala k'a kɔrɔta a baarakɛbagaw ya rabbi ala k'o bɛɛ lajɛlen kɔrɔta sheikh ba min yɛrɛ kɛla sababu ye ka sinsin a sheikh sherif an bɛ dugawu k'a ye sini kɛnɛya lafiya ya rabbi ala k'a di an ma an b'a directeur bɛɛ fana fo Elhaji Masamba Ture k'a fara baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen kan ko ani cɛlon bɛɛ ani baraji ala k'an bɛɛ lajɛlen sara sarako ɲuman na an ka hamina ko dogo n'a bange ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen ta nɔgɔya kira lahɔrɔma kama salli ala muhammad nin tun ye a
badencɛ ye al-imam Bamoy Mega ka bɔ Kumasi Misiri kɔrɔ la radio Alfayda kɔrɔ yan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ waati wɛrɛ.